Kini ang mga dagkong balita karong alas 5 sa hapon sa Balitang Bisdak. NGCP Visayas mipahimangno sa posibleng rotational brownout. Babaeng hubog natulog sa tunga sa karsada sa Cebu City. Barko paingon sa nasipit Agusan del Norte na langay human gihold sa Philippine Coast Guard. Ug mga bag-uuma sa Bohol, subsob ang pagpananom og watermelon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipaubos karon sa yellow alert status ang tibuok Visayas grid gumikan sa kakuwang sa reserba sa kuryente. Dungan usab sa grabing kainit ug taas nga panginahanglan sa enerhiya. Ani ang live report ni Alan Domingo. Alan? Sa kining problemaha ang padayon natong masinati gumikan usab silabihan kanipis nga supply sa kuryente kining gipadayag sa National Grid Corporation of the Philippines kun in NGCP. Subay sa nabantayan nga pagnihit sa supply sa kuryente, miduso karon og resolusyon si House Speaker Faustino D. III ug Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Sa resolusyon, gusto nilang masayran kung aduna ba'y pagpasagad sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa maintenance, monitoring ug pagsunod sa grid standards. Ilang ipadayag nga ang kuryente usa sa nagunang panginahanglan nga makaapekto sa panginabuhi, edukasyon o inadlaw-adlaw nga kalihukan sa mga lungsuranon. Nagtuo sab sila nga adunay kakuwangan sa habig sa power grid maong angayan lang may ipatuman nga reforma. Giingon apektado ang hapit 4 milyon ka mga konsumidor sa Metro Manila ug silingang mga probinsya sa kakuwangan karon sa supply sa kuryente. Samtang ipahibaw usab sa NGCP nga nipis kaayo ang supply sa kuryente sa Visayas. Din kaninang alas 8 sa buntag lang niabot sa 2,691 megawatts ang nagamit nga kuryente. Apan gibarabadang peak demand mosaka ngadto sa 2,594 megawatts. Nagpasabot kini nga 97 megawatts na lang ang nahabiling reserba sa tibok rehiyon. Ay nung daninimaw ang 846 megawatts nga nawa sa grid human nagkadungan og kapalong o kapalyar ang daghang planta sa kuryente. Nasayran nga 12 ka planta ang kalit nga napaong o naka-force outage karon nga buwan sa Mayo. Siyam ka planta ang taon-taon na usab nga naguba sukad niadtong 2021. Samtang na po ka planta ang nag-andar apan minus ang agi sa kuryente o derated. Gawas nini wala usab mag-andar ang mga dagkong coal plants sa Visayas sama sa TVI-1, TVI-2 o PEDC-3. Tungod niini nga sitwasyon, may pahimangno ang NGCP sa posibleng masinati nga rotational brownout ilabi na kung maabot sa red alert. Mas short ta sa operating margin, meaning natay buhaton nga code nga ma-ship siya to red. Red alert meaning di na masuplayan ng konsumidor, meaning alkansi na ta sa reserba. Posible usab nga ipatuman ang interruptible load program diin hangyoon mga dagkong mall ug pabrika nga paandaron una ang ilahang kaugalingong generator aron magkuhaan ang karga sa grid. Giawhag sa NGCP ang publiko sa pagdaginot sa kuryente, ilabi na nga sugod alas 3 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Gihangyo ang mga konsumidor nga paggon ang mga appliances nga wala gamita ug likayan una ang paggamit sa mga heavy appliances sama sa washing machine o plansa atol sa peak hours. Karong summer, huwag yun tayo mag-maintenance. So dapat, kung unsay taas ng consumption, huwag yung mag-maintenance. Yung karoon, na may hitabo na planta na ang plan maintenance. So, nag-yellow ta. Sa klaro sa NGCP nga as of now wala sila control sa sitwasyon sa anglit transmission lamang sila. Busa, padayon lang awhag sa atong mga kaigsuonan nga muhimog mga lakang aron makadaginot sa kuryente. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Mihigda ang usa ka babay sa tunga-tungang bahin sa karsada, gumikan kuno sa gihambing niya nga problema. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo.
Nakugang ang mga motorista diha na agyan nila ang usa ka babae nga nahigda sa tunga sa karsada dapit sa B. Rodriguez sa Dakbayan sa Sugbo. Taon-taon miabot ang mga responding officers nga naglakip sa traffic enforcers og doon na usay pulis. Gibangon og gisagakay kini sa reporter nga nagcover og istorya unsay nahitabo kaniya apan maglisod kini sa pagistorya. Nakupti nagmay sila, ma'am. Nakay matawagan? Asay mo saan mo na sa bagay, ma'am? Bakit telepon? Asa ka mo uli? Bulakaw. Gisakay siya sa ambulansya o gidala sa Cebu City Medical Center. Gisaysay sa taxi driver nga pasahero niya ang naasoy babae nga gihulagway nang nakainom og nagsigi og hilak. May kinaog ang babae og maunalay ilang nabantayan nga mihigda na kini sa tunga sa karsada. While gasakay sa ko, nagsige na siya gilak. Anak na siya problema. Pero humog kayo siya, sir? Medyo nakainom. Ito ko nag-icon, medyo nakainom. Kasi siguro na siya. Kamatay ko na siya. Kung mapagkamatay ka, ayaw ambak din sa taxi. Kaya maamong ko nimo. Sa pagkutlo nining balita, naatiman na sa tambalanan ang nasoy babae. Wa pa usay pamahayag ang mga otoridad sa posibleng aksyon nga pagahimuon nunod sa pagkabalda sa masakinan tungod sa iyang gihimo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nalangan og pipila ka oras ang biyahe sa usa ka barko sa Kukalyong Shipping Lines gikan sa Cebu City paingon sa nasipit Surigao del Norte. Human di katahong wa tuguti sa Coast Guard kay nang hinubra ang ilang mga pasahero. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Sa video nga kuha sa usa sa mga pasahero sa MV Filipinas Hagna, makita ang pundok sa daghang mga pasahero nga padung mosakay sa barko. Matod ni Dario Amodia, trainer sa boxing team sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga usa sa mga sakay sa MV Filipinas Hagna, alas 7 kagabi unta, gikatakdang mubiya sa Pier 1 sa Cebu City ang naaswing barko apan tungod kay nang hinubra ang mga pasahero, wa sila tuguti sa Coast Guard nga makalawig. Duha ka higayon-gayod silang gipasaka kanaog sa barko aron matarong og ihap ang gidaghanon sa mga pasahero apan niabot na lang og alas 11 sa gabi wa gihapon makalawig ang barko. Ako daghan mga reklamo po dali mga tao. Ang uban lagi nanaog na lang kay matugay kayo wala 11:20 na gud niya. Wa pagislay movement. Wagi anang ba pronouncement mga mularga ba o dili ba. Dugang ni Amodia, gawas nilang mga support staff sa DepEd Lapu-Lapu City Division, luwan usab sa maong barko ang mga student athletes gikan sa Negros Island Region ug Region 5 uban ang ilang mga coach alang sa palarong pambansa 2026 nga ipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur karong May 24 hangtod sa May 31. Hinuon ang mga student athletes sa Region 7 nakalarga na niadtong milabay Domingo, May 17. Yawa ra may kuan nang support daw sa mga volunteer nga. Naghatag na lang tubig ug pagkaon nga. Ana ron alas 11:15 na. Bagi gito no doon lang ang tabangan ni dire nga. Anong ilang trapal ipataas ba kay limiting alimutan kay marami kay Bartolina dire. Gitataw ni Chanel Cocalyong, Vice President for Admin sa Cocalyong Shipping Lines, nga computer system glitch ang nahitabo og dili overbooking. It's not an overbooking, but it was a computer system glitch, an error. So it was not done on purpose or anything like that. Hinuon na sulbad ra kini human sa kapin 4 ka oras. Dugang ni Chanel Cocalyong ang 105 ka mga pasahero nga gilangkuban sa Negros Island Region Delegation gipakanaog sa barko o gipasakay sa bus paingon sa usa ka hotel diin libre ang ilang accommodation ug mga pagkaon hangtod sa nakaschedule nila nga biyahe ugma sa gabii May 20 paingon sa nasipit Agusan del Norte. We housed them in the hotel and fed them breakfast, lunch, and dinner. Well, breakfast today, lunch later now, and then dinner later. And then tomorrow again, breakfast and lunch. And then they check out. Because we already allocated them for Wednesday's trip to Nasipit. We just based it on their decision who would go down, who would be with the kids, ganon.
Matod ni Chanel Cocalyong, alas 11:40 na nakalarga ang MV Filipinas hagna kagabi, May 18, ug ang mga sakay sa maong barko gihatagan usab nila og libreng pamahaw humanalangan ang schedule sa biyahe. We sent them breakfast this morning. So because we arrived na Sipit instead of early morning, which is what it was supposed to be promised, they arrived already noon, almost noon. So we fed them breakfast, a meal on the boat. Apan matod sa usa sa mga pasahero sa MV Filipinas hagna, 1:30 na sa kadlawon, May 19, nakalawig ang MV Filipinas hagna gikan sa Pier 1 ug naabot sila sa pantalan sa Nasipit pagka alas 12:30 sa udto karong adlaw, May 19. Hinuon iyang gikonpermar nga gihatagan sila og libreng pamahaw sa barko alas 10 kaganihang buntag. Sa paghanay ning balita, wala pa motubag sa mga tawag ug sa mga mensahe nga gipada sa Balitang Bisdak ang Cebu Coast Guard Station. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Naangol ang 5 ka mga individual human gidaro sa truck ang 3 ka mga tindahan sa dulhugon nga bahin sa Barangay Lawaan 1, Talisay City. Ang driver matud pa nakatagpilaw. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Naangol ang truck driver, 49 anyos, uban sa tulo niya ka mga pahinante o usa ka tindera tungod sa maong insidente. Nahitabo kini pasado alas 2 niadtong Domingo sa hapon. Sa investigasyon sa Talisay City Police o sa City Toda, nasuta nga gikan sa maghaway ang truck nga gikargahan og scrap metal. Palugsong kini sa sulunod nga daan ug pagawas unta sa National Highway. Apan ang driver nga matud pa gumikan sa iyang kaduka, nakapiyong kini samtang nagmaniho nga niresulta sa pagkaharos sa usa ka tindahan, water refilling station ug bakery. Nidas magusab kini sa poste sa kuryente. Samtang nagdulhog ni siya sa Camilla, pag-abot dapit na sa may gate, kurbadahon man na, matud pa sa mga driver sa pasiyo ng investigasyon nga tungod sa iyang kaduka nakapiyong. Unya pagkapiyong niya, nakamatkon siya, pamak sa siyang brake, matud pa niya sa iyang aligasyon ni Basiyo kuno. Ang nagrabihan ang katong sa fried, natapsingan lang to katong usa ka refilling, unya ug katong usa ka bakery. Ang aksidente mihatod sa pagkaangol sa 5 ka mga tawo nga gitabang dayon sa mga personal sa emergency medical team sa Talisay CDRRMO. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 5 ug wala ra na priso ang driver sa truck. Human nga nakigsettle kini ug ang tag-iya sa truck sa mga tindahan ug sa mga naangol. Subling pahimang nun itumulak sa mga driver. Mensahe lang sa to nga mga kaigsunan, ilabi na gyud og ang dan dulhugon, di gyud mo kumpiyansa sa pagpadagan, kinahanglan nga naka-engine brake, unya human nagtamak gyapon ka sa imong brake, unya kinahanglan alisto. So kung panalitan nagduka ka niya itong mga panahon na sa pag-drive, ayaw lagi sa pagmaneho, mangita kag lugar nga safe, unya mo pahuway. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Naangol ang driver ug ang pasahero sa usa ka ride-hailing app human makabangga sa usa ka pick-up sa crossing Saraman ug Benedicto Street sa Barangay Zapatera. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Naghayang na tupad sa iyang motorsiklo nga natumba kining lalaking driver sa ride-hailing app samtang ang iyang pasahero naglingkod sa daplin. Nagpingit sa kasakit ang driver sa motor samtang nagpaabot sa medical responders. Nahitabo kini pasado alas 7 ganang buntag, diin ang gikabangga sa motor ang pick-up nga puti nga nakaangkon usab og danyo sa dong sa iyang sakinan. Matod sa driver sa pick-up, hinayra ang iyang dagan kay paliko na siya samtang ang motor milahos sa pagpadagan ug nasapon gyud sa iyang sakinan. Wa pa mohatag og pamahayag ang mga responding CCTO personnel. Apan gipalihag sa Pangulo sa Cebu City Transportation Officer Kil RC nga sagad mahitabo ang aksidente tungod kay magdali sa pagpadagan ang mga driver. Sagad usab sa malambigit sa disgrasya ang mga motorsiklo diin unom ka mga aksidente ang mahitabo kadadlaw base sa record sa CCTO. Hangyo nako sa mga riders, dili lang ta magdali. Timanin ninyo nga adunay pamilya nga naghuwat ninyo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. So, what happened kung tungod sa inyong pagdali, di na hinon mo makaabot sa inyong destination, no? So, makaamong pa mo og lain nga nagmatngon or kamong duha kanang pulos mo magadali ba? Sa Pigasbahin sa Mandawi City, namatay ang usa ka fire and rescue volunteer nga nadisgrasya sa dani adtong Sabados gabi.
Nakamotor ang biktima apan giingong nag-overshoot sa gutter. Nalamba ang rider ug naigo sa usa ka metal base sa lamppost. Gidala sa ospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasalig sa syudad sa Mandaue nga mahatagan og ginabang ang mga apektado sa dakong sunog sa barangay Magikay. Napakaroon sa eskwelahan sa Magikay nag-istar ang mga nasunugan sa Sitio Admaco. Nakaapod-apod na og inisyal nga hinabang ang syudad para sa mga biktima. Ug gikatakdang isunodra ang cash assistance para kanila nga magamit usab aron makapatukod na sila pagbalik sa ilang mga panimay. Matud sa mga opisyales, privately owned ang dapit na sunugan. Maybe after 2 weeks, mahatag ang city makatag og financial assistance. Ang package usually na is 5 kung partially damaged, 10 kung totally damaged. So muna ang next nga i-expect. Kung mahimo as soon as possible, maka-reintegrate sila sa community. But tanaw na nato. Usa ka cloud cluster sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon sa Pag-asa. Aduna kini posibilidad nga mamahimong usa ka low pressure area ug musulod sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Matud sa Pag-asa, kung makasud man kini sa Philippine Area of Responsibility, minus hinuon ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo ug ang Southern Mindanao lang usab ang makasinati og direktang epekto niini. Sa pagkakaroon, easterlies ang nakaapekto sa Kabisayan nga mao'y hinungdan sa mga nasinating pagpanagom. Maayong dagan sa panahon ang masinati sa Kabisayan karong simanaha. Diin taas ang higayon nga init ang panahon ug may mga katag-katag nga pag-uwan. Lagi na sa mga mountain barangay sa Sugbo, no? Especially during afternoon o mga hapon. Yung magnetic form sa mga clouds sa mountain barangays mostly. Di good siya ingon nga magdugay. Mga lumalabay lang na ulan and mga thunderstorms nga ng bundak, kusog, pero kadali lang. Dulaan sa usa ka libo ka mga bag-ong voter registrants ang nadugang sa Talisay City human sa last day of voter registration. Kapin sa 200 niini ang nakaparehistro niadtong Sabado ug dulan 700 ang nagparehistro kagahapon atol sa katapusang adlaw sa registration. Hinungdan nga sukad Oktubre sa miaging tuig hangtod kagahapon, dugang sa kapin sa 16,000 ang nagparehistro, nagpa-transfer ug nagpa-reactivate sa Comelec Talisay City. Ang maong mga applicants ang ipost sa gawas sa buhatan isip parte sa verification ug ipadala usab ang maong data sa ilang national office alang gihapon sa verification. Mga pagpangandam kini alang na sa himuong election registration board hearing sa sunod buwan. Mangandam na usab ang Comelec Talisay City sa mga gikinahanglan alang sa barangay ug SK election karong Nobyembre. Karong umaabot June 1, mag-convene ang atong ERB, ang Election Registration Board, para ilang i-process ang mga applicants. Kung maabot kay pang-delete lang namo is katong mga namatay, o katong makadawat mig notices nga naay mga taga-Talisay nga namalhin sila sa laing lugar. Personal nga gi-turnover ni Governor Pamela Baricuatro ang 14 ka mga bag-ong unit sa motorsiklo alang sa barangay officials nga nakadaog sa raffle sa Liga ng mga Barangay Cebu Chapter General Assembly nga gipahigayon ni atong Marso sa Bacolod City. Gipahigayon ang turnover ceremony kagahapon sa Cebu Provincial Capital Basketball Court. Personal nga funds mismo ni Governor Pam ang gigamit alang sa maong mga motorsiklo isip kabahin sa ihang pagsuporta ug pagdaig ngadto sa mga barangay official sa Cebu Province. Nakadawat sa bagong motor ang 7 ka mga barangay captain, 6 ka mga kagawad ug 1 ka barangay treasurer. Ipasurrender ang mga dili lisensyadong armas sa mga Talisaynon, bugti kini sa 25 ka kilong bugas. Programa kini sa Talisay City Police batok sa mga paltik o di lisensyadong armas. Si Fem Ridumabok sa report.
Nagpatabang ang hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon sa mga barangay kapitan sa 22 ka barangay sa Talisay City. Atol sa ABC meeting, gihangyo sa Talisay City Police ang mga opisyal sa barangay nga motabang sa pag-agni sa ilang mga mulupyo nga nagtinir og walay lisensyang mga armas nga ipatahan kini. Gipasabot ni Sayon nga ipaagi nila kini sa barangay aron kumpiyansa sila og di magunahon nga sikupon sila. Andam hinuon nga motabang ang mga barangay opisyal. Atong natanaw nga basig mahadlok tong nagigihupot nga kanang mga ihalas nga armas nga moderate diri sa police station, basig anay kahadlok nga basin dakpon sila. So that is why we are tapping the assistance, the cooperation of the barangays. Ang kami mga kapitan magpatawag mi og mga meeting sa mga purok leader. Nya din mauna na ang among agenda about sa mga unlicensed armas. Ato lang gyud tarongon sila o pagpasabot kay kini kayuhan kay ug pananglit man go dili nila ma-surrender ang armas no nya o takibaw mga tawo nga init og ulo nya dayon kanang kumo kay naa sila'y armas na dali ra kayo nila. Akong gihangyo no atong mga kaigsuonan no, especially katong naghupot og mga paltik bitong nga mga firearms unya katong mga unlicensed firearms no. I-surrender lang nila sa atong kapulisan kay anyway kini siya nga programa di wa may violation no kun inyong i-render ang inyong pusil tagaan pa magbugas unya wala pa mo'y mapaabot nga kaso just in case kung naamoy mga violations. Sa matag di lisensyadong armas nga isurrender, bayluan kini sa Talisay City Police og 25 kilos nga bugas. Mibahad si Sayon nga kung dili itahan ang mga paltik nga armas ngadto sa ilang barangay, mapugos sila sa pagpangayo og search warrant nga mosangpot na hinuon sa ilang pagkasikop. Ang atong programa does not cover katong mga narehistro but not renewed, katong yung totally unregistered. Ubay-ubay nakita nga implementahan og kanang search warrant sa paghupot og illegal nga armas, katong yung nakita nato nga nanay tendency nga mogamit or nareklamo nga nagpabuto diha sa ilang komunidad. Samtang dugang 5 ka mga motorsiklo ang ihatag sa Talisay City LGU alang sa police mobility o visibility sa syudad, pagpakgang sa bisan unsang krimen. I told them that what do you need for us to prevent whatever happens, kay better na malipay ko na nasulbad but kung ma-prevent nato better. And they said more police visibility and kanang makatuyok sila, especially sa mga areas na medyo sudlunon. Pasalamat kay ita sa local government kang Mayor Samsam Gulyas kay mismo sila gyud mismo ang ni-offer nga mahatag og 5 ka motorsiklo aron pagpadugang sa ato ang mobility diha na sa ato ang pagpatrolya. Oban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaila-ila na ang mga karakter sa upcoming Kapuso Prime Series nga Task Force Firewall. Pagabidahan kini nila ni Kylie Padilla, Jack Roberto, Buboy Villar, Kaylin Alcantara ug Miguel Tan Felix. Kagahapon, usa ka buhis buhay nga stunt rehearsal ang gi-share ni Kylie ug Miguel pinaagi sa pag-rappel gikan sa 15th floor si GMA Main Building. Samtang nagpaligon sa core si Kaylin Alcantara, diin gisuwayan ni ini ang bouldering. At ang iyang Task Force Firewall sa May 25, 8:55 p.m. sa GMA Prime ug sa GTV, alas 10:30 sa gabi. Ani ay pananom sa lungsod sa Dimiao sa Bohol nga haom sa ting-init nga panahon tungod kay mutubo kini ug halinon ni ining dry season. Ani ang report ni Orchids Lapingkaw. Sa kilid sa National Highway Barangay Balbalan sa lungsod sa Dimiao sa Bohol, makit-an dinhi ang mga fruit stand diin gibaligya ang mga pakwan o watermelon. Dili lang kini basta-basta nga pakwan tungod sa nagkanainlain ang gidakon, kolor o klase niini nga presko pa o bag-o lang yung gipopo. Tungod sa kagrabing kainit sa panahon, nananom og mga watermelon ang mga mag-uuma sa Barangay Balbalan nga giilang watermelon capital sa Bohol. Human nga maani sa mga mag-uuma ang mga humay, mga watermelon na asab ang ilang gitanom. Mutubo ang watermelon taliwa sa kainit sa panahon. Adunay nagkalain-laing matang o variety ang gitanom nila mga pakwan sama na lang sa Sweet 16 og Dayan. Nananom ang mga mag-uuma og pakwan aron aduna sila'y panginabuhian samtang uga pa kaayo ang yuta nga ilang gitikad sa panahon sa ting-init. Matud ni Lito Galito, dako ang ilang makita sa pagpananom og watermelon. Diri sa Dimiao,
Ang Dimia Watermelon Growers Association na ilagyod sa tibuok ng Juan na ang pinakatamis, gwapo nga produkto, murag pioneering na nanumay sa Bohol. Saysay sa mga mag-uuma nga kaniadto masayang lang ang ilang basakan matag ting-init sukwahi karon. Gipamatud-an sa mga mag-uuma nga taliwa sa grabing kainit ug kauga sa gitikad nga yuta tungod sa huwaw ang saktong panahon kakugi og pag-antos nga mahimong mamunga og mga grasya ni ining kainit sa panahon. Ako si Orchid Serpingkaw, Balitang Bisdak. Masinati na ang sagad nga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa nasud. Duha ka mga nagunang weather systems ang nagpasulabi karon nga nakaapekto sa nasud sama sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug easterlies. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ana ang tsansa nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang pipila ka mga lugar sa Bohol ug Cebu. Posible hinuong uwanon ang ubang lugar sa nasud. Umokato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.